इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रूवल पाकिस्तान को फाइनली मिल गई, जबकि अदालत ने टीआरजी के पर काट डाले हैं। अब 30% शेयर्स बिकेंगे और वो बाजार में बिकेंगे। रेट कितना गिरेगा वो कहना कबल अज वक्त है। इंटरनेशनल की मॉनेटरी फंड ने जो अप्रूव किया, ऑटो और ऑटोस के लिए नेगेटिव इंपैक्ट है। आज का दिन आखिरी दिन था इस हफ्ते का, और इस आखिरी हफ्ते ने बाजार बिल्कुल अपने तमाम दुनिया के बाजारों के साथ झूला है और पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग रही। गो के आज 100x में जो परफॉर्मेंस है बहुत म्यूटेड लेवल की रही और उसने बड़ी इज्जत बख्शी। 1,20,000 के वो सपोर्ट लेवल जो कि अहम सपोर्ट लेवल है, उसको गो के उसने पेनिट्रेट किया इंट्राडे, लेकिन क्लोजिंग के वक्त बाजार 1,20,023 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इन तमाम चीजों की आज की इस तरह की परफॉर्मेंस की बाजार की क्यों रही, उसकी सिर्फ एक वजह है, और तो पूरी दुनिया का बाजार इस 2 हफ्ते का रिलीफ जो कि उनको मिला है मिडिल ईस्ट टेंशन में, वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से है, जिन्होंने 2 हफ्ते बातचीत का दरवाजा खोला है इस कॉन्फ्लिक्ट को हल होने के लिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब काफी पॉजिटिव था स्टॉक मार्केट के लिए, और यही वजह रही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज कदरे बेहतर तरीके से परफॉर्म किया। गो के इंट्राडे उसने काफी बड़ा जंप बढ़ा, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर तमाम इंट्राडे गेन्स जाया होते हुए देखे गए और सिर्फ 20 पॉइंट्स का इजाफा ही करने में कामयाब रहा है। अगला बाजार का स्टेप क्या रहेगा, और इसी कनेक्शन में आज के बेहतरीन और टॉप परफॉर्मेंस शेयर्स जिनका आज की इस लैकलूस्टर परफॉर्मेंस पर बिल्कुल कान नहीं धरे उन्होंने, टावलर्स लिमिटेड टॉप लीड किया उसने, मैक्ट्रेस लिमिटेड, बनीज लिमिटेड, क्रिसन टेक्सटाइल मिल्स, मैकपैक फिल्म, फैक्टो सीमेंट, गरीवाल सीमेंट, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और इसके साथ साथ ट्राईपैक फिल्म्स। आज के दिन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने जिन्होंने आज सहारा बने बाजार का, जिसमें कि लीड किया हब पावर ने। हब पावर का बहुत कंट्रीब्यूशन रही, उसके साथ सिस्टम्स की ओजीडीसी, मैपल लीफ, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एग्रो होल्डिंग, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, माड़ी एनर्जीज, हाईनून लेबोरेटरीज और चिराट सीमेंट। 100x का जो रुझान है उसमें ये जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स हैवीवेट्स का अगर हम तज्जिया करें तो हब पावर एक कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार है, ओजीडीसी तैयार है, पाकिस्तान पेट्रोलियम तैयार है, लकी सीमेंट तैयार है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल तैयार है, माड़ी और हाईनून लेबोरेटरीज भी कंट्रीब्यूशन करने का इस वक्त इरादा रखते हैं। लेकिन अगला स्टेप क्या रहेगा बाजार का, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के दिन जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किया पाकिस्तान गवर्नमेंट का 5 साल के लिए 5 साल की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट्स को फाइनली उसने अप्रूवल किया, जो कि हमारा लोकल जो लिस्टेड सेक्टर है ऑटो सेक्टर, उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। नंबर 1 हमारा जो आज की टॉप न्यूज़ है, जहां पर सिंध हाई कोर्ट ने टीआरजी के पर काटे हैं, और पर उस कनेक्शन में काटे हैं जहां पर उसने एक लैंडमार्क आज डिसीजन दिया कि 30% की शेयर्स की खरीदारी जो कि ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी खरीदना चाह रही थी अलॉन्ग द मैनेजमेंट कंट्रोल, उसका रास्ता बंद कर दिया, उसने खत्म कर दिया। ये टेक ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल गैर कानूनी है और वायलेशन है सेक्शन 86 आर्टिकल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 की। अब तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी टीआरजी को खरीदने की, उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और ऑलमोस्ट उनके पास 30% या उससे भी कुछ ज़ायद के शेयर्स हैं जो कि उन्होंने हासिल किए थे, खरीदे थे। अब उनको बेचना होंगे, और ये बेचना होंगे तो प्राइस कितना डिक्लाइन करेगी। आज भी काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग रही स्टॉक की। डाउन साइड अगर हम देखें तो स्टॉक की अब पहला और इब्तदाई सपोर्ट लेवल 50 रुपए की है। देखते हैं कि इन 30% की शेयर होल्डिंग्स में कितने फिलफौर ये तमाम प्लेयर्स
بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اب TRG بیسیکلی ڈائیورٹ ہوئی ہے جو کہ اس کے اوریجنل مالک ہیں, اونر ہیں, فاؤنڈر چیئرمین ہیں ضیاء چشتی صاحب, ان کے پاس جائے گی. راستہ ہموار ہوا ہے دوبارہ سے ان کی چیئرمین شپ کے لیے, اور باقی کے جو شیئر ہولڈنگ ہیں وہ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم صاحب نے اتھارٹیز کو ہدایت دی ہیں, اور کافی بڑی ہدایت دی ہیں کہ وہ آلموسٹ کچھ نئے بحری جہاز لیز پر لیں اور وہ دیں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو. چونکہ پاکستان نیشنل شپنگ اپنے اس فلیٹ میں ان لیز شپس کو شامل کرے, اور آلموسٹ $4 ارب کی جو اینول جو ملک کو خسارہ ہو رہا ہے, پاکستان نیشنل شپنگ کے پاس ابھی شپس کم ہیں, اس کو ہائر کرنا پڑتے ہیں, وہ بچا جا سکے. اس کا امپیکٹ کافی بڑا پازیٹیو رہ سکتا ہے اسٹاک کی شیئر کی پرائس کو اگر ہم میئر کریں تو. آج کے دن جہاں پر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے اس کا کافی پازیٹیو امپیکٹ لیا اور $342.31 کی سطح پر پہنچا. اپ سائڈ پوٹینشیل 390, اس سے اگلا اگر ہم بات کریں تو $455 کی ہے. $4 ارب کی کو محفوظ کرنا, سیو کرنا ایک بڑا فائنینشیل امپیکٹ ہے کمپنی کی بیلنس شیٹ کے حوالے سے. نمبر 2 آج کا ہمارا جو بڑا شیئر ہے وہ ٹرائی پیک فلمز ہے. $160.65 کی سطح, اور ایک بڑی سطح ہے اس ریسنٹ ریلی کی اسٹاک کی, جہاں پر کلوز ہوا آج $163 فل فور اس وقت ریزسٹنس ہے اسٹاک میں. ان کیس یہ ریزسٹنس بریک آؤٹ ہوتی ہے, اور جس کی پاسبلٹی کافی زیادہ ہے اگلے ٹریڈنگ سیشن میں, تو ہم دیکھیں گے 188 اگلا لیول, جبکہ اس کے بعد اگلا جو پاسبل لیول ہے وہ $204 کا رہ سکتا ہے. بازار کا آؤٹ لک کیا رہے گا اگلے ہفتے سے, چونکہ ہم اس وقت ایک ایسی انسرٹنٹی کے پیریڈ میں گزر رہے ہیں. بازار, پوری دنیا کے بازار جس کا حصہ ہے پاکستان کا بازار بھی ڈپینڈ کرے گا اوور دا ویکینڈ کیا نیوز کا فلو رہتا ہے, بالخصوص اس جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں اگر مزید ایسکیلیشن ہوتی ہے یا ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ ہم منڈے کی ٹریڈنگ پہ بازار میں دیکھیں گے. نمبر 2, اگلا ہفتہ ایک رول اوور ویک ہے فیوچر کنٹریکٹس کو لے کر, اور اس فیوچر کنٹریکٹس کو لے کر جہاں پر بازار اس وقت کافی ہائی پوزیشن میں ہے, وہ کہ پچھلے ہفتے سے اس نے کریکشن کی ہے اور سٹل ایک کریکشن کے موڈ میں ہے. یہ کیا امپیکٹ چھوڑے گا اگلے ہفتے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ پر. اوورآل اس پورے آؤٹ گوئنگ ویک میں بازار نے آلموسٹ 2120 پوائنٹس کی کمی کی ہے مجموعی طور پر, یا 1.73% کی کمی کا سامنا کرنا پڑا 100x کو. دوستو آج کے لیے اتنا ہی, منڈے سے آپ سے پھر ملاقات رہے گی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.